बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कनाडा से आने वाली एक लड़की ने जो अंग्रेज थी, डॉक्टर जाकिर नाइक से अंग्रेजी जबान में औरतों के मस्जिद में जाने से मुतालिक एक ऐसा सवाल किया था कि डॉक्टर जाकिर नाइक वजाहत देते देते औरतों के वुजू करने के तरीके पर जा पहुंचे। डॉक्टर जाकिर नाइक को इस मामले पर बहुत वजाहत से जवाब देना पड़ा था, क्योंकि ये एक अंग्रेज लड़की थी और ये मुसलमानों के कल्चर और निज़ाम को नहीं समझती। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने इस बयान में जो गुफ्तगू फरमाई वो इतनी अहम है कि हर मुसलमान को, बिलखुसूस खवातीन को, इसे सुनना और समझना बहुत जरूरी है। चूंकि ये गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है, टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सवाल करने वाली खातून ने क्या पूछा। Hi, my name is Chloe. I'm from Canada. I'm a student here in Mumbai. And my question is why women are not accepted into mosque in India? इस खातून ने कहा था कि मेरा नाम क्लोई है और मेरा ताल्लुक कनाडा से है। यहाँ भारत के शहर मुंबई में मैं एक तालिब इल्म हूँ और मेरा सवाल ये है कि मैंने भारत में देखा है कि मुसलमान खवातीन को मसाजिद में जाने की इजाज़त नहीं है, जबकि बाहर के कुछ ममालिक में खवातीन को मस्जिद में जाते हुए देखा गया है। इस्लाम मर्द और औरत को बराबर क्यों नहीं समझता? इन्हें अलग अलग मसाजिद में क्यों भेजा जाता है, बल्कि खवातीन तो घर पर ही नमाज पढ़ती हैं। वैसे तो बहुत से मुसलमान ये बात जानते होंगे कि खवातीन अपने नामहरम के सामने नहीं आ सकती, लिहाजा वो घर से बाहर नहीं निकलती और घरों पर ही नमाज अदा करती हैं। अलबत्ता जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक माइक्रोफोन के सामने आए तो उन्होंने इस खातून का सवाल दोहराया और दिलचस्प बात कर दी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपने पूछा है कि भारत में खवातीन मस्जिद में क्यों नहीं जाती, तो इसमें भारत का कसूर है। भारत से पूछें, मुझसे क्या पूछती हैं? इसमें इस्लाम ने कोई कसूर नहीं किया। इस्लाम ने तो मना नहीं किया कि खवातीन मस्जिद में ना जाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए। Not accepted in the mosque in India. So India has to blame not the Quran and Hadith. Do not judge Islam by looking at what the Muslims do or what the Muslim society does. Judge Islam according to the Quran and the Sahih Hadith. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं अक्सर अपने बयान में ये कहता हूँ कि इस्लाम को कभी भी मुसलमानों को देखकर जज ना किया जाए, बल्कि इस्लामी तालीमात कुरान और हदीस की रोशनी में जज किया जाए। यानी कि अगर आपने इस्लाम को समझना है तो मुसलमानों को देखकर ना समझें, बल्कि कुरान पाक और हदीस को समझकर समझें। रह गया सवाल ये कि इस्लाम खवातीन को मस्जिद में जाने की इजाज़त देता है या नहीं देता, इस पर तो बहुत वाज़ेह हुक्म है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है जिसमें बहुत वाज़ेह तरीके से कहा गया है कि औरतों को मस्जिद में जाने दिया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 2 हदीस नंबर 900 में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मुसलमान खवातीन को अल्लाह के घर यानी मस्जिद में जाने से ना रोका जाए। एक और इंतहाई अहम हदीस जो कि सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 865 है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर औरतें रात के अंधेरे में भी मस्जिद जाना चाहें तो उन्हें मना ना करो। डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से बयान की गई इन दो अहादीस को और आज के अपने माशरे को देखा जाए तो सूरत हाल तो बहुत मुख्तलिफ है। कोई भी शख्स इस हदीस पर अमल करता नजर नहीं आता और खवातीन मसाजिद में नहीं जाती, और हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारी घर की खवातीन घर से बाहर निकलें और गलियों से गुजरते हुए या गाड़ी पर सफर करते हुए एक मस्जिद तक पहुंचें। इस दौरान तो रास्ते में ना जाने उनके साथ क्या कुछ हो जाएगा। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसा क्यों कह रहे हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक के इस बयान को देखकर तो लगता है कि खवातीन को बाहर निकलना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही इस बयान की वजाहत भी पेश की थी। Judge Islam according to the Quran and the Sahih Hadith. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the hadith in Sahih Bukhari, the Prophet said, do not prevent the female servants of Allah from going to the mosque. Another hadith in Sahih Bukhari, volume number 1 in the book of Salah, just a few hadith before that, he said that if the female servants, that means the Muslim women, servants of Allah, if they want to go to the mosque at night, do not prevent them. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब खवातीन के घर से बाहर निकलने के कुछ पर्दे के अहकामात भी हैं। जब वो मस्जिद में जाएं तो मर्दों की मस्जिद का हिस्सा अलग और खवातीन की मस्जिद का हिस्सा अलग होना चाहिए। वुजू करने की जगह भी दोनों की अलग अलग होनी चाहिए। हम मुसलमान मर्द आपस में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, हमारे साथ कोई औरत खड़ी नहीं हो सकती। उनके लिए मस्जिद का अलग हिस्सा होना चाहिए। अगर मर्द और औरत आपस में इकट्ठे खड़े हो जाएं तो साइंस साबित कर चुकी है कि औरत के जिस्म का दर्जा हरारत मर्द के जिस्म के दर्जा हरारत की निस्बत 1 दर्जा ऊपर यानी कि गर्म होता है।
اب اگر کبھی مسجد میں ایسا ہونے لگے نعوذ باللہ کہ مرد عورت اکٹھے کھڑے ہو جائیں تو پھر ایسے میں تو نماز پر دھیان کسی مرد کا کیسے رہ سکتا ہے، یا اللہ کی جانب اس کا دھیان کہاں رہ سکتا ہے؟ اس کا تو دھیان ساتھ کھڑی خاتون کی جانب ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس بیان پر لوگ ہنسنے لگے تھے، لیکن اس معاملے کا حل کیا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی بتایا۔ We allow a woman to go in the mosque. We see to it that she gets equal but separate facilities, separate entrance, separate place of ablution, wudu, separate place of prayer. We don't believe in intermingling like when you go to the church or when you go to the temple. Why? Because in our salah, sister, when we pray, we believe in equality of human beings. We stand shoulder to shoulder, irrespective whether the man next to me is black or white, yellow or brown, king or pauper. I stand close to him, shoulder to shoulder. Now, if a lady is there, close to me, shoulder to shoulder, the medical doctors tell me the temperature of the lady is 1 degree higher. If I pray standing with her shoulder to shoulder, I will concentrate more on her than Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, separate but equal facility. Separate entrance, separate place of wudu. You have to wash yourself, wash your legs. You can't do in front of the na-mahram. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب ایسے میں بھارت میں ساری مساجد میں تو یہ سہولت میسر نہیں ہے، مردوں کے لیے ہی مسجدیں ہوتی ہیں، عورتوں کے لیے تو مسجد کا حصہ تعمیر ہی نہیں کیا جاتا، لہٰذا بھارت میں خواتین پردے کے احترام میں گھر سے باہر پھر نہیں نکلتی کیونکہ مسجد میں تو مرد ہوتے ہیں۔ یہ انگریز لڑکی ڈاکٹر ذاکر نائک کی باتیں وہاں کھڑی غور سے سن رہی تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ البتہ بھارت میں اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ مساجد میں اس چیز کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب جب نئی مساجد تعمیر ہو رہی ہیں تو وہاں پر مردوں کا حصہ الگ اور عورتوں کا حصہ الگ سے بنایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ادھر ممبئی کی کچھ مساجد اور ساؤتھ انڈیا میں کچھ مساجد ایسی ہیں، لیکن اگر آپ سعودی عرب میں جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہر مسجد میں جہاں مردوں کی عبادت کا حصہ ہے وہیں ساتھ میں عورتوں کی عبادت گاہ بھی بنائی گئی ہے، اور ایک اندازے کے مطابق لگ بھگ 85% مساجد ایسی ہیں سعودی عرب کی جہاں پر مردوں اور خواتین دونوں کے لیے نماز ادا کرنے کا مقام میسر ہے۔ آپ لندن چلے جائیں یا پھر آپ امریکہ چلے جائیں، وہاں کی مساجد میں بھی ہر مسجد میں 2 حصے بنائے جاتے ہیں، ایک حصہ خواتین کے لیے اور ایک حصہ مردوں کے لیے ہوتا ہے، الگ سے وضو، الگ سے نماز، الگ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بدقسمتی بھارت کی ہے، لہٰذا مسئلہ بھارت کے مسلمانوں کا ہے، یہاں کے علماء کرام کا ہے کہ وہ اس سارے کے انتظامات نہیں کر سکتے۔ اسلام نے کبھی منع نہیں کیا اور نہ اسلام میں اس کا کوئی قصور ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی ذہانت، اپنے مطالعے اور اپنے خاص الفاظ کے ذخیرہ کا بھرپور استعمال کر کے اس خاتون کو اچھے سے سمجھانا چاہ رہے تھے، کیونکہ یہ انگریز خاتون تھی، کینیڈا سے آئی تھی اور دین اسلام سے متعلق یہاں پر بہت کچھ سیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے تو وہ اجتماع تک آن پہنچی اور سوال بھی کیا تھا۔ لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک نے خوب وضاحت کے ساتھ اس عورت کو سمجھانا چاہا کہ مسلمانوں کو دیکھ کر یا ظاہری حالت میں نظر آنے والے مسلمانوں کو مسائل کو دیکھ کر اسلام پر سیدھا سا الزام نہ لگا دیا کریں کہ اسلام مردوں اور عورت کو الگ الگ سمجھتا ہے یا ان میں کوئی فرق کرتا ہے۔ اور جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا جواب مکمل کیا تو اس خاتون نے بھی اطمینان کے ساتھ تھینک یو ڈاکٹر ذاکر نائک کہا تھا، یعنی کہ اسے بات سمجھ آ گئی تھی۔ ذرا یہ مناظر دیکھیے، اس کے بعد ٹیم ہم قدم آپ سے اہم سوال پوچھنا چاہتی ہے۔ Entrance, separate place of wudu. You have to wash yourself, wash your legs. You can't do in front of the na-mahram. So in India, most of the mosques don't have. But alhamdulillah, it has started. I know of several mosques in Bombay where they have facilities for ladies. We have several mosques in South India where I've been to there. But I do agree with you, it is very less in percentage. If you go to Saudi Arabia, almost all the mosques, more than 95% of the mosques, they have facility for women. More than 95 have separate facility for ladies. You go to London, you go to USA, most of the foreign, it is India. So the problem is with the Indian Muslims. Therefore, in my talk, I say that see to it, there should be a separate facility for the women. Separate but equal so that they too can pray to Almighty God in the mosque. Hope that answers the question, sister. Thank you. You're most welcome. دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب آپ نے سن لیا اور اس خاتون کو مطمئن ہوتے بھی دیکھ لیا۔ یہ باتیں یقیناً مسلمانوں کے لیے بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس بات کی جانب کہ ہم مسلمانوں کے ہاں مساجد میں صرف مردوں کے لیے انتظام ہوتا ہے، خواتین کے لیے نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور اس طرح کے ممالک میں کبھی ایسی مساجد آباد ہو سکتی ہیں جہاں پر خواتین کے لیے بھی مکمل پردے کا انتظام ہو اور وہ وہاں جا کر نماز ادا کر سکیں؟ مسجد کے ایک حصے میں مرد اور دوسرے حصے میں جو کہ بالکل
الگ تھلگ ہو وہاں پر خواتین نماز ادا کر رہی ہوں اور ہمارے گھر کی مائیں بہنیں بہت عزت و احترام کے ساتھ اپنے گلی محلوں سے گزرتے ہوئے مسجد تک محفوظ رہتے ہوئے پہنچ سکتی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے کتنے سالوں میں یہ ممکن ہو پائے گا اور اس کے لیے ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجیے، نماز قائم کیجیے اور اپنے والدین سے بے حد پیار اور ان کا بہت احترام کیجیے۔ اللہ حافظ۔